σε όλους. Εγώ 25 χρόνια έχω καταλάβει από νομικούς, όταν κάποιος έχει κίνδυνο ζωής μπορεί να ζητήσει άσυλο. Εδώ τι γίνεται? Δηλαδή από εσάς όποιος μετανάστη έχει κίνδυνο ζωής θέλει να ζητήσει άσυλο. Εδώ τι γίνεται? Οι άνθρωποι ζητήσανε άσυλο να μην πεθάνουνε. Αλλά ποιος σκότωσε? Ποιος είναι αυτός δηλαδή που είπε να πεθάνεις? Τι μας νοιάζει αυτά τα πράγματα? Κέντρα κράτηση, αν κάποιος θέλει, θέλουμε και ζητάμε από κύριο Μητσοτάκη, από πρωθυπουργό, από υπουργούς, να αφήσετε έλεγχο για να ακούσετε και εσείς τις αμαρτυρίες. Τι γίνεται εκεί? Ένα απλό άνθρωπος όπως ο φίλος μας Μάκη, τι πρόβλημα είχε? Ένα μικρό πρόβλημα, appendix που λέμε σε αγγλικά. Σε appendix έπρεπε να πάει νοσοκομείο, έπρεπε να έχει γιατρός, αλλά τι έγινε? Πέθανε ο άνθρωπος μπροστά, τα μάτια που λένε κέντρα φιλοξενίας. Αυτά τα κέντρα φιλοξενίας του ξέρουμε δεν είναι κέντρα φιλοξενίας, αυτά είναι κέντρα θάνατου. Ο νεαρός, ο Ιμπραχήμ, ο Μάκης, γιατί πεθάνανε? Γιατί δεν δίνανε σημασία και λέγανε και ακούγανε πολλές φορές, αν θα πεθάνεις τι μας νοιάζει? Αυτό λέγεται ρατσισμό, αυτό λέγεται φασισμό. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε θα συνεχιστεί για Ιμπραχήμ, για Μάκη, για όλους όσοι είναι κρατούμενοι. Εμείς θα συνεχίζουμε και λέμε ένα και μοναδικό που είναι λύση: κλείστε αυτά τα κέντρα κράτηση, κλείστε αυτά τα κέντρα που πεθάνουν άνθρωποι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν είναι εγκληματίες, δεν είναι δολοφονίες, απλά μόνο δεν έχουν χαρτιά, για αυτό το λόγο δεν αντέχουν και λέμε κλείστε αυτά τα κέντρα και λύση είναι νομιμοποίηση. Μέχρι να κλείσουν κέντρα, μέχρι να δώσουν νομιμοποίηση, εμείς θα συνεχίσουμε και θα είμαστε σε πρώτη γραμμή. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Ζαβέτ. Θα είμαστε μαζί στην πρώτη γραμμή του αγώνα. رحیم درد دل کے لیے انسان کو پروردگار نے پیدا کیا. یہ ہمارا وہ بھائی ہے جو ابراہیم، دیکھیں اس شہزادے کو ابراہیم یہ نام لکھا ہے. تو یہ 24 سالہ نوجوان جو ہے پرسوں 27 دوپہر 3:00 تھے کہ اس نے پھانسی کا پھندا لگا کے اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی سے آزاد کیا. لیکن اس کے پیچھے کیا تھا، کیا درد تھا، کیا کرب تھا، کیا مصیبتیں تھیں، اس میں جانے سے پہلے میں دیکھیں آج کتنے فخر کی بات ہے کہ ایک کال پر، ایک آواز پر اتنے سارے شہزادے، اتنے سارے شیر آئے ہیں تاکہ ساری قوموں کے لوگ جو ہیں وہ شاید کسی کے 5 ہیں، کسی کے 10 ہیں، لیکن پاکستانی قوم سے تعلق رکھنے والے ہمارے شہزادے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. جدھر دیکھیں گے آپ کو یہی احساس والے وہ نوجوان نظر آئیں گے. تو قومیں میرے بچوں، میرے شہزادوں، احساس سے، عمل سے اور مستقل مزاجی سے بنتی ہے. میں اپنے بھائیوں پر بڑا فخر کرتا ہوں، لیکن ہمارا مشن اور مقصد کیا ہے؟ آج ہم نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے آئے ہیں. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی کے پاس پیپر نہیں، ٹھیک ہے آپ نے اسے پکڑ لیا، لیکن کیا اس کے تمام حقوق ختم ہو گئے؟ کیا وہ ساری کی ساری جو ہے سہولتیں جو یورپ ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ یہاں آپ کو انسانی عزت دی جاتی ہے، حقوق دیے جاتے ہیں، کیا جب یہ ابراہیم یا جب ہمارے دوسرے بھائی اس سطح تک کیوں پہنچے؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہاں ظلم و بربریت کی وجہ سے، نسل پرستی کی وجہ سے، بدماشی اور ان چیزوں کی وجہ سے جب ایک فرد ڈی پاؤنڈ تک مانگے اور اسے ٹھٹے کھانے پڑے، جب ایک فرد ہاسپٹل اور ڈاکٹر مانگے، تو پھر ابراہیم کی طرح کون جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. کورنتھو کیمپ والوں کو، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیمپ میں بند ہیں. آپ کے درد کو درد محسوس کیا تو اس لیے یہ سینکڑوں نیشنل اسمبلی کے سامنے آ گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کیمپ کے آگے بھی جائیں گے اور اس چیز کے تسلسل کو قائم و دائم رکھیں گے تاکہ یہ ظلم و بربریت ختم ہو اور یہ حق اور حقوق کا جو پرچم ہے اس کو بلند کیا جائے. آزادی تک، کیمپوں کو بند ہونے تک ہماری یہ جدوجہد سلامت رہے
और इंशाल्लाह फ़ज़ल ताला हम अपने भाइयों के हाथ के लिए खड़े हुए हैं और ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह जब तक नतायज είναι εγκλήματα της συνειδητής ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Γι' αυτό είμαστε ξανά σήμερα εδώ και απαιτούμε να αρχίσει την απονοσία της Ευρώπης των προσφύγων και των μεταναστών. Άσυλο, στέγη, χαρτιά για όλους τώρα. Αυτό είναι το αίτημα απέναντι στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη ρατσιστική κυβέρνηση που νομίζει ότι οι ζωές των προσφύγων και των μεταναστών δεν μετράνε. Μετράνε όπως οι ζωές όλων μας. Αυτές τις μέρες δίνουμε όλες και όλοι μάχη μαζί με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που κρατάνε